Bien, une petite introduction donc avant d'accueillir Idriss Laor. Небольшое введение перед тем, как встретить Идриса Лаора. Nous avons tous compris que le travail avec les constellations familiales Все мы поняли, что работа с семейными расстановками vise à nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, de difficultés, имеет целью разрешить некоторое количество проблем и трудностей, pour trouver de meilleures solutions dans notre vie. чтобы найти наилучшее решение в нашей жизни. Nous avons tous compris aussi déjà qu'il y a 3 racines à ce travail systémique. Мы также уже поняли, что в этой системической работе есть 3 корня. La première de ces racines, c'est Первый из этих la корней famille d'origine, – семья происхождения. donc la famille avec laquelle nous avons des liens de sang. Таким образом, это семья, с которой у нас есть кровные связи. Notre père, notre mère, Наш отец, наша мать, notre fratrie, наши братья и mais сестры, aussi les aïeux proches, comme nos grands-parents. и также ближайшие предки, такие как бабушки. L'esprit dans sa descente И потом, затем, если дух в своем спускании entre en contact avec la colère très forte d'un ancêtre, входит в контакт с очень сильным гневом одного из предков, il va rentrer dans le corps, он войдет в сердце, non pas par le cœur, в тело, не через сердце, mais par le foie, но через печень. par le foie qui est relié à cette émotion négative qui est la colère. Через печень, которая связана с этой негативной эмоцией гнева. Et vous savez tous que quelqu'un qui a des problèmes de foie И вы знаете все, что тот, у кого есть проблемы с печенью, ou qui est malade du foie или у кого есть болезнь с печени, est он colérique et irritable. является холериком, то есть он в гневе и постоянно раздражен. Lorsque je fais des démonstrations, Когда я делаю демонстрации, parfois je demande le problème, иногда я спрашиваю проблему, d'autres fois pas. иногда нет, не спрашиваю. Lorsque je le demande quand même, Когда я ее спрашиваю, тем не менее, c'est uniquement dans un but pédagogique. это просто в педагогических целях. Mais ça devient un handicap pour le vrai travail. Но это становится препятствием для настоящей работы. Parce que dès qu'on sait des choses, Потому что как только мы знаем вещи, tout le passé se met en route et essaye de nous diriger dans les mêmes chemins que ceux du passé. то все наше прошлое, оно приходит к нам, встает на эту дорогу и пытается нас отвести к тому, что было в прошлом. On est à un point d'une autoroute, У нас есть такая точка на дороге, on sait d'où on est parti мы знаем, откуда мы вышли, et on sait où conduit la route. и мы знаем, куда ведет дорога. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille d'origine? Что произошло в вашей семье происхождения? Ничего значительного, насколько я Rien de знаю. particulier. Oui. Il y avait qui dans votre famille Кто был d'origine? в вашей семье происхождения? Мама, папа, старшая сестра. La mère, la père, une sœur aînée. У меня есть двоюродные братья, сестры, дяди, тети. Еще раз. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Les tantes, les oncles et les cousins. Les cousines. Vous avez une sœur. У вас есть одна сестра. Да. Il n'y a pas eu d'autres enfants chez votre maman ou votre papa? Не были другие дети у ваших родителей? Абортированные. Il y avait eu des avortements. Il y a eu d'autres événements marquants dans Другие votre famille значимые, d'origine? другие значимые события в вашей семье происхождения? Мама всю жизнь помнит своего папу. Pendant toute sa vie, la mère s'est souvenue de son père. Pourquoi?
Почему? Он уходил на войну и сказал, что не вернется, даже если останется жив. Il est parti à la guerre, il a dit qu'il ne va pas revenir même s'il reste en vie.